अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज क्लास 12 BSV बोर्ड का उर्दू सब्जेक्ट का इम्तहान था दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि माशाल्लाह आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से अपने इम्तहान के सवालात को हल किए होंगे, उसके जवाबात बहुत अच्छे तरीके से पेश किए होंगे दोस्तों। तो मैं तो इस ताल्लुक़ से यानी क्लास 12 के ताल्लुक़ से कोई वीडियोस का कहकशादोम की कोई वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड नहीं की थी, पढ़ाया नहीं था। बस ओनली मैंने क्लास 10th की वीडियोस अपलोड की थी और वही पढ़ाया था दोस्तों। लेकिन आज मैंने कुछ घंटों पहले बहुत सारी वीडियोस ऐसी डाली गई हैं इसके ताल्लुक़ से, जो ये क्वेश्चन पेपर जो आज का उर्दू क्लास 12 का क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करवाया जा रहा है, उसके क्वेश्चन को हल करवाया जा रहा है दोस्तों। उसमें बहुत सारी गलतियाँ मैंने देखी है जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छी तरीके से अपने क्वेश्चन को जो आप अपने इम्तहान में लिख कर आए हैं, जो सवाल का जवाब, उसे आप बहुत बेहतरीन तरीके से इस वीडियो में मिलाएंगे दोस्तों। तो अब हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। दर्जे झेल मारूजी सवालात में से 50 का सही जवाब मुंतखब करें। 50 से ज़्यादा जवाब देने पर शुरू के ही 50 सवालात जांच किए जाएंगे। तो सवाल की तरफ हमारा पहला सवाल है यगाना की वफ़ात कहाँ हुई। दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी, यानी दिल्ली में। यगाना की वफ़ात दिल्ली में हुई। सवाल नंबर 2, 4 मिसरों पर मुश्तमिल सन्फ़ को क्या कहते हैं। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए, यानी रुबाई कहते हैं। ठीक है। सवाल नंबर 3, शायर अपने अशार में असली नाम के अलावा एक मुख्तसर नाम इस्तेमाल करता है, उसे क्या कहते हैं। दोस्तों इसका सही आंसर होगा तखल्लुस, यानी सी। इसका यानी 3 नंबर का सही आंसर सी है दोस्तों। 4 नंबर, यगाना चंगेज़ी किसके शागिर्द थे। दोस्तों इसका सही आंसर होगा 4 का भी सी, यानी जिगर मुरादाबादी के। ठीक है ना। सवाल नंबर 5, तशबीब का ताल्लुक़ किस सन्फ़ शायरी से है। दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रुबाई, मरसिया, मसनवी और कसीदा। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको सवाल नंबर 5 का सही आंसर होगा डी, यानी कसीदा। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब चलते हैं सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 है, जब किसी गज़ल में एक से ज़्यादा मतला हो तो उसे क्या कहते हैं। दोस्तों जब किसी गज़ल में एक से ज़्यादा मतला हो तो उसे हुस्न मतला कहते हैं, यानी इसका सही आंसर होगा ए। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे तरीके से देख पा रहे होंगे। सवाल नंबर 7 सवाल नंबर 7 है, पहाड़ काटने वाले से शायरी की क्या मुराद है। दोस्तों सवाल नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा डी, यानी फरहाद। सवाल नंबर 8, ए गमे दिल क्या करूं, ए वहशते दिल क्या करूं, ये मिसरा किस शायर का है। दोस्तों सवाल नंबर 8 हमसे पूछा जा रहा है, 4 ऑप्शन दिए हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी, यानी मिजाज का। ठीक है ना, मिजाज लखनवी का। ठीक है ना दोस्तों। सवाल नंबर 9, दर्जे झेल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है। दोस्तों आपको मुज़क्कर मुअन्नस से ये सवाल किए गए हैं। दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। दोस्तों इसमें 3 अफवाह, अजान और बंदूक, ये तीनों जो है ना ये मुअन्नस है। सिर्फ एक बाग है जो मुज़क्कर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 9 का बी हो जाएगा। सवाल नंबर 10, खलवत की ज़िद क्या होगी। खलवत की ज़िद यानी उल्टा उसका हो जाएगा जलवत, ये सवाल नंबर सी। सवाल नंबर 11, झेल में कौन सा जुमला दुरुस्त है। महमूद जाता है, महमूद ने कहा है, महमूद जाए है, महमूद कहा है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी, महमूद ने कहा है। ठीक है दोस्तों इसमें जो टिक मारे गए हैं ना उसके एतबार से आप अपने क्वेश्चन पेपर को ना मिलाएं, इसलिए कि ये किसी स्टूडेंट का ये पेपर है, क्वेश्चन है जो उन्होंने इसे टिक कर रखा है दोस्तों। लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ नंबर बाय नंबर आप देखते जाएं। सवाल नंबर 12, तुम कहाँ जा रहे हो, ये किस तरह का जुमला है। दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पे दिख रहा है, ये ना निशान है ना, ये सवालिया निशान, यानी सवाल किया जा रहा है, यानी तुम कहाँ जा रहे हो। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सवालिया। ठीक है। सवाल नंबर 13, ये बात नामुमकिन है, इस जुमला में साबका क्या है। दोस्तों इस जुमला में साबका ना है, यानी बी। इस सवाल नंबर 13 का सही आंसर होगा बी। सवाल नंबर 14, मैं खाता, और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हुआ है 4, है, हैं, हूँ, इनमें से कोई नहीं, यानी इस जुमले को मुकम्मल करना है, मैं खाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हूँ हो जाएगा, यानी सवाल नंबर 14 का हो जाएगा सही आंसर सी। दोस्तों सवाल नंबर 15, दर्जे झेल में से मुअन्नस की निशानदेही कीजिए, यानी इसमें से मुअन्नस कौन है। वहाँ पे मुज़क्कर पूछे हुआ था अभी पीछे, अभी यहाँ पे मुअन्नस पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी आबरू। ठीक है ना। सवाल नंबर 16, इनमें से मुज़क्कर की निशानदेही कीजिए, यानी तालीम, खुशबू, बूबू, अखबार, इनमें से मुज़क्कर कौन है। तो इनमें से मुज़क्कर अखबार है, यानी सवाल नंबर 16 का सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है दोस्तों।
अब दोस्तों देखते ہیں سوال نمبر 17، امانت کی ضد کیا ہوگی؟ تو امانت کی ضد یعنی الٹا اس کا ہو جائے گا خیانت، یہ بی جو آپ نشان دیکھ رہے ہیں دوستوں۔ 18 کا کیا ہو جائے گا؟ روح کی صفت کیا ہوگی؟ تو روح کی صفت یہ اے نہیں ہوگا بلکہ یہاں پہ سی ہو جائے گا، روحانیت، ٹھیک ہے نا، 18 کا روحانیت۔ 19 میں سے کون سی نظم سردار جعفری کی ہے؟ سردار جعفری کی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا 19 کا صحیح آنسر ہو جائے گا دوستوں بی، یعنی یہ میرا سفر جو ہے نا یہ مطلب سردار جعفری کی نظم ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ سوال نمبر 20، مجاز لکھنوی کی کون سی نظم شامل نصاب ہے؟ ٹھیک ہے دوستو، آپ کو 4 آپشن دیے گئے ہیں، دیوانہ، آوارہ، گوارہ، پروانہ۔ دوستو 20 کا صحیح آنسر ہو جائے گا بی، ٹھیک ہے دوستو، 20 کا صحیح آنسر ہو جائے گا بی یعنی آوارہ، ٹھیک ہے دوستو، تو یہ صحیح ہے۔ 21 کا باغ و بہار کا تعلق کس صنف سے ہے؟ دوستو باغ و بہار کا تعلق یہ داستان سے ہے، صحیح ہے، رائٹ ہے، یہ اسٹوڈنٹس رائٹ آنسر ہے، جو آپ ٹک دیکھ رہے ہیں نا 21 پہ وہ صحیح ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پہ 22 پہ آ جاتے ہیں، باغ و بہار کس درویش کی کہانی سے ماخوذ ہے؟ ٹھیک ہے نا، تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا سی، چوتھے درویش کی ہے جو نشان دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 23، اردو کی پہلی ادبی داستان کی نشاندہی کیجیے۔ سوال نمبر 23، 4 آپشن دیے گئے ہیں، آپ کو اس میں سے چننا ہے، تو 23 کا صحیح آنسر ہو جائے گا دوستو اے یعنی صبرس ہو جائے گا، اس کا 23 کا صحیح آنسر ہو جائے گا صبرس، ٹھیک ہے نا۔ 24، ان میں سے کون سا مجموعہ منٹو کا نہیں ہے؟ یعنی منٹو کا کون سا اس میں مجموعہ نہیں ہے؟ باقی سب منٹو کا ہے لیکن کون سا ایک ہے جو منٹو کا نہیں ہے؟ 4 آپشن دیے گئے ہیں، آپ کو اس میں سے ٹک کرنا ہے، تو 24 کا صحیح آنسر ہو جائے گا ڈی یعنی بھولے بسرے گیت، یہ منٹو کا نہیں ہے۔ 25 نمبر سوال، اردو میں مختصر افسانے کی صنف کہاں سے آئی؟ ٹھیک ہے، 4 آپشن دیے گئے ہیں، تو اس کا صحیح آنسر کیا ہو جائے گا؟ 25 کا صحیح آنسر ہو جائے گا دوستو بی یعنی فارسی سے، ٹھیک ہے نا دوستو۔ سوال نمبر 26، مختصر افسانہ کے داغ بیل کا صحرا کس کے سر ہے؟ دوستو سوال نمبر 26، 4 آپشن دیے گئے دوستو، اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا سی یعنی سجاد و حیدر یلدرم، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 27، ترقی پسند تحریک کا باضابطہ آغاز کب ہوا؟ دوستو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا 1934 یعنی اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا ڈی، 27 کا ڈی ہو جائے گا۔ 28، منٹو کی وفات کہاں ہوئی؟ دوستو منٹو کی وفات کہاں ہوئی؟ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا ڈی، لاہور میں ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا۔ سوال نمبر ڈی، منٹو کی وفات کہاں ہوئی؟ 28 کا صحیح آنسر ہو جائے گا ڈی، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد دوستو آگے آتے ہیں ہم، سوال نمبر 29، ایوان غزل کا تعلق کس صنف سے ہے؟ دوستو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا اے، 29 کا صحیح آنسر ہو جائے گا اے یعنی داستان سے، ٹھیک۔ 30 نمبر سوال، ناول بارش سنگ کے مصنف کون ہیں؟ دوستو 4 آپشن دیے گئے ہیں، 4 اصناف، 4 مصنفوں کے نام لکھے گئے ہیں دوستو، اس میں سے ایک سلیکٹ کرنا ہے۔ ناول بارش سنگ کے مصنف کون ہیں؟ تو 30 کا صحیح آنسر ہو جائے گا دوستو سی یعنی جیلانی بانو، ٹھیک ہے نا۔ سوال نمبر 31، آپ کرنا محاورہ کا معنی کیا ہوگا؟ دوستو اس کا پانی کرنا نہیں ہوگا بلکہ اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا بی یعنی شرمندہ کرنا، ٹھیک ہے نا، کسی کو ذلیل کرنا، شرمندہ کرنا۔ 32 نمبر، ایمان کی ضد کیا ہوگی؟ دوستو ایمان کی ضد کفر ہے، یہ صحیح ہے، سوال نمبر 32 کا بی یہاں پہ ٹک کیا ہوا ہے، یہ صحیح ہے۔ 33 نمبر، میں چمن میں کیا گیا گویا کیا ہے یہ؟ میں چمن میں کیا گیا گویا دبستان کھل گیا، یہ مصرع کس کا ہے؟ میں چمن میں کیا گیا گویا دبستان کھل گیا، یہ مصرع کس کا ہے؟ دوستو 4 آپشن دیے گئے ہیں آپ کو، یہ سوال نمبر 33 کا صحیح آنسر ہو جائے گا سی یعنی غالب، ٹھیک ہے نا دوستو۔ چلیے دوستو آگے دیکھتے ہیں، سوال نمبر 34، میر انیس نے کس عمر میں شاعری شروع کی؟ میر انیس نے کس عمر میں شاعری شروع کی؟ سوال نمبر 34 کا صحیح آنسر ہو جائے گا دوستو یہاں پہ اے یعنی 12 سال کی عمر میں انہوں نے شاعری شروع کر دی تھی، ٹھیک ہے نا۔ سوال نمبر 35، زلف تیری ہے موجے جمنا کی، اس مصرع کا شاعر کون ہے؟ سوال نمبر 35، اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا بی ولی دکنی، ٹھیک ہے نا دوستو۔ سوال نمبر 36، قصیدے کا وہ کون حصہ ہے جس میں غزل جیسی صنف پیدا ہوئی؟ ٹھیک ہے دوستو، 4 آپشن دیے گئے ہیں آپ کو، گریز، تشبیب، مدح، طلب۔ دوستو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا تشبیب یعنی سوال نمبر 36 کا صحیح آنسر ہو جائے گا بی، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 37، درج ذیل میں دکن کا مشہور شاعر کون ہے؟ 4 آپشن دیے گئے دوستو آپ کے پاس،
4 شاعروں کے نام ہیں، ان میں سے دکن کا مشہور شاعر کون ہے؟ دوستو سوال نمبر 37 کا صحیح آنسر ہو جائے گا اے یعنی نصرتی، ٹھیک ہے نا۔ سوال نمبر 38، ان میں سے کون سا لفظ مذکر ہے؟ آپ کو اس میں سے لفظ مذکر کون سا ہے؟ پرچم، الجھن، جنگ، جوگن۔ دوستو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا اے یعنی 38 کا ہو جائے گا اے پرچم، ٹھیک ہے۔ چلیے دوستو آگے 39، ورق کی جمع کیا ہوگی؟ ورق کی جمع اوراق ہوگی۔ دوستو سوال نمبر بھی یہاں پہ ٹک کیا گیا ہے، صحیح ہے۔ سوال نمبر 40، درسگاہ کیا ہے؟ اس میں اعلیٰ ہے، اس میں ظرف ہے، اس میں مصغر ہے، اس میں مکبر ہے۔ دوستو اس میں ظرف ہے، ٹھیک ہے۔ 41، دبستان دکن کے سب سے بڑے غزل گو شاعر کون ہیں؟ دوستو 4 آپشن دیے گئے، 41 کا صحیح آنسر ہو جائے گا اے یعنی قلی قطب شاہ۔ سوال نمبر 42، ان میں سے کون دکن کا مشہور شاعر تھے؟ ٹھیک ہے نا۔ سوال نمبر نصرتی، آتش، ذوق، فائز، 4 آپشن دیے ہوئے ہیں، تو 42 کا صحیح آنسر ہو جائے گا دوستو یہاں پہ اے یعنی نصرتی۔ ابھی آپ نے اوپر دیکھا یہ ٹکرا رہا ہے۔ دوستو 43 نمبر میں ان میں سے کون شاعر ترقی پسند نہیں ہیں؟ فیض احمد، فیض علی سردار جعفری، مجاز لکھنوی، شاد عظیم آبادی۔ 4 آپشن دیے گئے ہیں، ان میں سے کون شاعر ترقی پسند نہیں ہے؟ تو سوال نمبر 43 کا آپ کو صحیح آنسر ہو جائے گا ڈی یعنی شاد عظیم آبادی، ٹھیک ہے نا۔ سوال نمبر 44، گریز کا تعلق کس صنف شاعری سے ہے؟ ٹھیک ہے نا۔ 4 آپشن دیے گئے ہیں آپ کو، 44 نمبر کا صحیح آنسر ہو جائے گا دوستو یہاں پہ آپ کو اے یعنی قصیدہ، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 45، غلام علی راسخ کا تعلق کہاں سے ہے؟ دوستو غلام علی راسخ کا تعلق کہاں سے ہے؟ 4 آپشن دیے گئے ہیں دوستو۔ سوال نمبر 45 کا صحیح آنسر ہو جائے گا سی یعنی عظیم آباد سے، عظیم آباد سے، ٹھیک ہے نا دوستو۔ تو یہ سوال نمبر 45 کا سی ٹک کیا ہوا ہے، صحیح ہے۔ 46 نمبر، گلزار نسیم کیا ہے؟ دوستو گلزار نسیم کیا ہے؟ 4 آپشن دیے گئے ہیں دوستو۔ 46 نمبر، تو 46 نمبر یہاں پہ اس کا جواب ہو جائے گا بی مثنوی، ٹھیک ہے نا دوستو۔ سوال نمبر 47، غالب کی وفات کب ہوئی؟ دوستو غالب کی وفات 1869 عیسوی میں ہوئی، ٹھیک ہے دوستو۔ سوال نمبر 47 کا صحیح آپشن ہو جائے گا بی، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 48، سنگ پیراہن کس کی شاعری کا مجموعہ ہے؟ 4 آپشن دیے گئے دوستو، تو سوال نمبر 48 کا صحیح آپشن ہو جائے گا ڈی، ٹھیک ہے دوستو۔ 48 کا ہو جائے گا ڈی عمیق حنفی، ٹھیک ہے دوستو۔ سوال نمبر 49، متشاعر کے لفظی معنی کیا ہیں؟ 4 آپشن دیے گئے ہیں دوستو آپ کو، 49 کا صحیح آپشن ہو جائے گا بی یعنی بناوٹی شاعر، متشاعر کو بناوٹی شاعر کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کے معنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 50، میر انیس کا پورا نام بتائیے، تو میر انیس کا پورا نام کیا تھا؟ سوال نمبر 50، میر انیس کا پورا نام میر ببر علی تھا، ٹھیک ہے نا دوستو۔ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا سی، اے نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ چلیے دوستو سوال نمبر 51، رجب علی بیگ سرور کہاں کے باشندہ تھے؟ ٹھیک ہے نا، یہ آپ کو 51 نمبر پہ یہ سوال پوچھا جا رہا ہے، تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا ڈی لکھنؤ، صحیح ہے۔ 52 نمبر، ان میں سے کون سی کتاب دکن میں لکھی گئی ہے؟ ٹھیک ہے، 4 کتابوں کے نام دیے گئے ہیں، ان میں سے کون کتاب دکن میں لکھی گئی ہے؟ سوال نمبر 52 کا صحیح آنسر ہو جائے گا اے یعنی کتابیں نورس، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 53، بیدی کب پیدا ہوئے؟ سوال نمبر 53، بیدی کب پیدا ہوئے؟ 4 آپشن دیے گئے ہیں، اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا بی، ٹھیک ہے نا، 1915 عیسوی میں، ٹھیک۔ سوال نمبر 54، بیدی کے پہلے افسانوی مجموعے کا نام کیا تھا؟ بتائیے۔ 4 آپشن دیے گئے ہیں آپ کو، پہلے افسانوی مجموعے کا نام کیا تھا؟ تو 54 کا صحیح آنسر ہو جائے گا سی یعنی دانا و دام، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 55، دکن کا کون مشہور شاعر دہلی آیا؟ ٹھیک ہے نا، 4 آپشن دیے گئے ہوئے ہیں، 55 اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا بی یعنی ولی دکنی، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 56، علی سردار جعفری اردو کی کس ادبی تحریک کے نمائندہ شاعر ہیں؟ 4 آپشن دیے گئے ہیں، تو آپ کو 56 کا صحیح آنسر ہو جائے گا دوستو یہاں پہ سی یعنی ترقی پسند ادبی تحریک، ٹھیک ہے نا۔ سوال نمبر 57 کی طرف بڑھتے ہیں، وہ کون شاعر ہیں جنہیں مشکل پسند کہا گیا ہے؟ یعنی بہت زیادہ مشکل پسند کہا گیا ہے دوستو۔ 4 آپشن آپ کو دیے گئے ہیں، تو 57 کا اس کا آنسر ہو جائے گا غالب یعنی سی، اس سوال کا 57 کا جواب ہوگا سی یعنی غالب کو مشکل پسند شاعر کہا گیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو 57 کا سی ہو جائے گا، ٹھیک۔ 58 کا دوستو، 58 ایسی نظم جس میں کسی کی موت پر جذبات کا اظہار کیا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ دوستو اس کو مرثیہ کہتے ہیں، بی یہ صحیح ہے،
टिक लगा हुआ है, 58 का बी ही होगा। ठीक है। सवाल नंबर 59, उनमें से कौन शायर अजीम आबादी नहीं है? शाद, रासिख, नासिक, ये गाना चंगेज़ी। इसका सही आंसर हो जाएगा 59 का डी, नासिक। ठीक है। सवाल नंबर 60, ज़िंदगी ए ज़िंदगी किसका शेरी मजमूआ है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी खलीलुर रहमान आज़मी। ठीक। सवाल नंबर 61, भूषण सिंह किस अफसाना का किरदार है? ठीक है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो दोस्तों 61 का सही आंसर हो जाएगा बी, इब्राहिम सिक्का। ठीक है। सवाल नंबर 62, खाक ऐसी ज़िंदगी पे कि नहीं हूँ मैं, ये मिसरा मुकम्मल कीजिए। यानी इस पे आगे क्या होगा? खाक ऐसी ज़िंदगी पे कि इसमें आगे क्या होगा? 62 नंबर सवाल में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको इस जुमले को, इस मिसरे को मुकम्मल करने के लिए आपसे कहा जा रहा है। तो दोस्तों 62 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा डी, यानी पत्थर। खाक ऐसी ज़िंदगी पे कि पत्थर नहीं हूँ मैं। ठीक है। यहाँ पे ये सही टिक लगा हुआ है, 62 का डी हो जाएगा। ठीक है। चलिए दोस्तों 63, ज़वाल की ज़िद क्या होगी? दोस्तों ज़वाल की ज़िद होगी उरूज। यहाँ पे भी सी सही टिक लगा हुआ है। ठीक। 64, सौगात के माना क्या है? तो दोस्तों सौगात के माना मोहब्बत, तोहफ़ा, गाली, तारीफ़। दोस्तों सौगात के माना तोहफ़ा होते हैं। ठीक है ना सवाब, तो इसका 64 का सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। सवाल नंबर 65, भारत रत्न क्या है? दोस्तों भारत रत्न एक खिताब है। ठीक है ना, सरकारी खिताब। ठीक है ना दोस्तों, ये क्या है? 65 का हो जाएगा डी, खिताब। 66, बाजीगर का क्या मतलब है? ठीक है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, तो 66 का सही आंसर हो जाएगा बी, यानी तमाशा दिखाने वाला। ठीक है ना, उसी को बाजीगर कहते हैं। 67, मीर एक गज़ल गो शायर हैं, इसमें लाहिका क्या है? दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मीर, गज़ल, शायर, गो शायर। गो होगा इसमें इसका लाहिका। ठीक है ना दोस्तों, 67 का हो जाएगा सी। ठीक। 67 का सी हो गया। यहाँ पे 68, इल्म की जमा क्या होगी? दोस्तों इल्म की जमा उलूम में बहुत आसान आपको सवालात पूछे गए हैं दोस्तों। अगर आप पढ़े होंगे तो बहुत बआसानी से आप लिख दिए होंगे ये सारे सवालात के जवाबात, क्योंकि आपको 100 दिए जाते हैं जिसमें 85 करना होता है। तो इल्म की जमा उलूम होगी, ये 20 सही टिक लगा हुआ। दर्ज झेल में मुअन्नस लफ्ज़ कौन है? दोस्तों खुशबू आ रही है, ये मुअन्नस लफ्ज़। दर्ज झेल में मुअन्नस लफ्ज़ खुशबू, डी सही टिक लगा हुआ है। 70, दर्ज झेल में से कौन सी नज़्म अकबर इलाहाबादी की है? मेरा सफ़र, गुफ्तगू, बर्क़ कलीसा, मुतशायर। 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, तो यहाँ पे 70 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी, बर्क़ कलीसा सही लगा हुआ है। ठीक। इनमें से 71, इनमें से नज़्म निगार की हैसियत से किस शायर को तस्लीम किया जाता है? 71 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 71। 4, फ़ाइज़ दहलवी, शाद अज़ीम आबादी, नज़ीर अकबर आबादी, मीर अनीस। इनमें नज़्म निगार की हैसियत से किस शायर को तस्लीम किया जाता है? तो दोस्तों 71 का सही आंसर हो जाएगा सी, यानी नज़ीर अकबर आबादी को। ठीक। सवाल नंबर 72, तारीख़ अदब में वली दिल्ली किसके दरमियान एक पुल की तरह दिखाई देता है? 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों, तो 72 का सही आंसर हो जाएगा ए, यानी शुमाल और जुनूब, ये सही टिक लगा हुआ है। 73, उर्दू शायरी के ओहद ज़री का शायर कौन है? दोस्तों 73 का सही आंसर हो जाएगा सी। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैज़ अहमद फैज़ के बारे में बात हो रही है। ठीक। 74, गम अरशद के नाम से क़ता तारीख़ किसने लिखा है? 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों, तो 74 का सही आंसर हो जाएगा डी, यानी अताउर रहमान अता का कवि। ठीक है ना। 75, गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरों में काफ़िया और रदीफ़ होते हैं क्या कहलाता है? बताइए दोस्तों। मक्ता कहलाता है, मतला कहलाता है, हुस्न मतला कहलाता है, फासला कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ पे 75 का सही आंसर हो जाएगा बी, जो टिक लगा हुआ है, मतला। ठीक है दोस्तों। 76, उर्दू के पहले मरसिया का नाम बताइए। उर्दू के पहले मरसिए का नाम बताइए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, यहाँ पे 76 का सही आंसर हो जाएगा ए, यानी नौसरहार। ठीक। 77, नज़्म गुफ्तगू किसकी लिखी हुई है? दोस्तों यहाँ पे भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें से आपको सिलेक्ट करना है एक। 77 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 77 का सही आंसर हो जाएगा डी, जो लगा हुआ है, सरदार जाफरी टिक लगा हुआ है, सही है। 78, अकबर इलाहाबादी किस तरह के शायर थे? दोस्तों अकबर इलाहाबादी किस तरह के शायर थे? संजीदा, ज़रीफ़, अवामी, फितरत निगार। दोस्तों वो ज़रीफ़ थे, यानी 78 का सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक। 79, गज़ल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है? दोस्तों मतला कहते हैं, क़ता कहते हैं, मक़ता कहते हैं, शेर कहते हैं, क्या कहते हैं? दोस्तों गज़ल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है? दोस्तों उसको मक़ता कहते हैं। इसका सही आंसर सी, जो लगा हुआ है टिक वही होगा दोस्तों। खलीलुर रहमान आज़मी का मजमूआ कौन है? 80 नंबर सवाल नंबर 80, खलीलुर रहमान आज़मी का मजमूआ कौन है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा डी,
नया ईदनामा। ठीक, सवाल नंबर 81, इनमें से जिलानी बानो के अफसानों का मजमुआ कौन है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो 81 का सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी, रोशनी के मीनार। ठीक, 82, जिलानी बानो के वालिद का क्या नाम था? दोस्तों 82 का सही आंसर हो जाएगा आपको यहाँ पे डी, अल्लामा हैरत बदायूनी। ठीक, सवाल नंबर 83, शफ़ी जावेद किस सन्फ़ से वाबस्ता हैं? ऑप्शन 4 सिलेक्ट करना है। 1 दोस्तों 83 का सही हो जाएगा डी, यानी अफसाना। 84, इनमें से कौन सा अफसाना निगारी शामिल निसाब है? ठीक, 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, तो 84 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। ठीक है ना दोस्तों, यानी सलाम बिन रज़्ज़ाक़। ठीक, अब चलते हैं अगले सवाल 85, रिसाला तहज़ीबुल अखलाक किसने जारी किया? ठीक, ये 85, 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों, तो 85 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, यानी सर सैयद अहमद खां। ठीक, 86, गुब्बार खातिर का ताल्लुक़ किस सनफ़ से है? इंशाइया, अफसाना, खाका, खुतूत। दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए, तो 86 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा डी, यानी खुतूत से। मौलाना आज़ाद के कितने खुतूत आपकी किताब में शामिल है? सवाल नंबर 87, मौलाना आज़ाद के कितने खुतूत आपकी किताब में शामिल हैं दोस्तों? तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 3, यानी 3 शामिल है। ठीक है ना, 87 का डी हो जाएगा। ठीक, 88, गुब्बार खातिर किसका मजमुआ है? ठीक है ना, 88 नंबर सवाल का सही जवाब होगा बी, यानी खुतूत का, जो टिक लगा हुआ है। उर्दू की पहली खुद नविश्त का नाम बताइए। ठीक है ना दोस्तों, सवाल नंबर 89, इसका सही जवाब हो जाएगा ए, जो लगा हुआ है काला पानी। ठीक, जो टिक लगा हुआ है। 90, फसाना अजाइब क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए। 90 का सही हो जाएगा दोस्तों आपको सी, यानी दास्तान। ठीक, 91 दोस्तों आपके 10 सवाल बच गए हैं। 91, उर्दू का पहला खाका निगार कौन है? दोस्तों उर्दू का पहला खाका निगार, 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों, ये इसका सही आंसर हो जाएगा 91 का ए, जो टिक लगा हुआ है फरहतुल्लाह बैग। ठीक है ना, सवाल नंबर 92, नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ किस सन्फ़ से है? दोस्तों नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ किस सन्फ़ से है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 92 का ए। ठीक है ना, जो टिक लगा हुआ है नाविल से है। ठीक, सवाल नंबर 93, मिट्टी का तेल किसका मजमून है? दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सिलेक्ट करना है एक। दोस्तों इसका आपने क्या सिलेक्ट किया है चेक करें। दोस्तों 93 का सही आंसर हो जाएगा ए, जो यहाँ पे टिक लगा हुआ ख्वाजा हसन निज़ामी। ठीक, सवाल नंबर 94, किसी ख़ास मौजू पर जो तहरीर कलम बंद की जाए उसे क्या कहते हैं? दोस्तों 94, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो दोस्तों यहाँ पे 94 का सही आंसर हो जाएगा ए, यानी मजमून। ठीक, यहाँ पे सी गलत लगा हुआ है। 95, अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं? दोस्तों अरबी में नाश्ता को फतूर कहते हैं, यानी सवाल नंबर 95 का डी हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे सवाल नंबर 96, सैयद सुलेमान नदवी की वफ़ात कहाँ हुई? दोस्तों सैयद सुलेमान नदवी की वफ़ात कहाँ हुई? 96 का सही आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों 96 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपको सी, यानी लाहौर में। ठीक, ये सवाल भी टकरा रहा है। ठीक, 97, वज़ीर आगा की पैदाइश कब हुई? दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, वज़ीर आगा की पैदाइश कब हुई? तो 97 का सही ऑप्शन हो जाएगा ए, 1922 ईस्वी में। ठीक, 98, वज़ीर आगा का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? दोस्तों वज़ीर आगा का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? तो दोस्तों उनका इंशाइया क्या है, ये मजमून हमारे निसाब में शामिल है। ठीक है, सवाल नंबर 99, अहमद जमाल पाशा का कौन सा इंशाइया आपकी निसाबी किताब में शामिल है? दोस्तों 99 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 99 का सही आंसर हो जाएगा डी, यानी हिजरत, जो टिक लगा हुआ है। चलिए दोस्तों ये सही है। सवाल नंबर 100, आखिरी सवाल हमारा, अहमद जमाल पाशा का ख़ास अदबी मैदान क्या था? दोस्तों सवाल नंबर 100 का सही आंसर हो जाएगा डी, यानी तंजो ज़राफ़त। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। मैंने बहुत जल्दीबाजी से ये वीडियो बनाई है दोस्तों, अगर कोई मिस्टेक हो तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।